made a mistake Eu cometi erro in my thinking of time, no meu pensamento sobre o tempo. and I had thought that the camp ended tomorrow. Eu achei que Og jeg troede, at lejemødet So this morning was afsluttede a i morgen. surprise. Så denne morgen var det en overraskelse for mig. I haven't covered all the material I wanted to. Og jeg har ikke gået igennem alt det materiale, som jeg gerne ville. I was hoping we would go through Acts 27. Jeg håbede, at vi kunne gå igennem Apostlenes Gerninger As you kapitel may have seen 27, this morning, som I måske har set denne morgen. Elder Parminder was discussing the lines, Så diskuterede ældre Parminder linjerne, and he began discussing another reform line og han begyndte at diskutere om en anden of the reformlinje, ship skibets that he reformlinje, referenced to Acts 27. hvor han refererede til Apostlenes Gerninger kapitel We won't 27. have time for that. Så det har vi desværre ikke tid til. There's another subject I thought would be good to close on, Der er et andet emne, som jeg tænkte, det ville være godt at slutte på, as it's more closely connected to what we've been discussing. da det er mere relateret til det, som vi har diskuteret. And also, I think, Og jeg tror også, gives a nice example of the methodology at det er et dejligt og godt eksempel på metodikken, of compare and contrast. hvor vi sammenligner og I kontrasterer. just want to comment for a few minutes Jeg vil gerne i nogle få minutter kommentere på on last night's presentations. sidste aftens præsentation. We discussed the plowing of the Nethinims Vi diskuterede tempeltrællenes plovning, and how their experience is the same as ours was hvordan deres erfaring er den samme som vores var between 1989 and 9/11. mellem 1989 og 11. september. And we put so much significance in those years. Og vi sætter så meget betydning i de år, So we must placerer så also meget betydning. put significance in those years for the world. Så derfor må vi også placere meget betydning for de år, for verden. And if we compare and Tempeltrællene. contrast our histories, Og hvis vi sammenligner og kontrasterer vores historier, then we're forced to acknowledge så er vi tvunget til at anerkende what is happening in the world det, der sker i vores verden. and why there is this war over two sides Og for der er sådan en krig over to sider of media information af medier og and the information, fact that they are not the same. og det faktum, at det ikke er ens. Then we began to discuss the Constitution Så begyndte vi at diskutere grundloven, and what it was designed for. og det er sådan, den blev skabt for. In my mind, I mit sind, I'd always thought of the Constitution as this beautiful document, så havde jeg altid tænkt om grundloven som dette smukke dokument, like a halo around it, ligesom med en glorie omkring den, designed to make a land beautiful and glorious, skabt til at gøre et land smukt og herligt, which is the way I think we can tend to describe it. hvilket jeg også tror er måden, som vi ofte beskriver det på. It's this magnificent document Det er det her storslåede dokument, that created this wonderful Christian nation som skabte den her fantastiske kristne nation, with all these good principles med alle de her gode and nice principper people, og godt folk. and I don't think mennesker. that's what the Constitution is there for. Og jeg tror ikke mere, at det er det, at grundloven er til for. It's to create a secular nation Den er til for at kunne skabe en with no sekulær nation religion. uden No religion. religion from the government, Nogen religion for staten. no acknowledgement of God. Ingen anerkendelse af Gud. And the liberty Og friheden to be completely immoral til at være komplet umoralsk and suffer no consequences. og uden at skulle møde The nogle reason it was konsekvenser på grund af designed dette. that way Grunden til, at grundloven blev formet på is sådan en måde, because you and og I skabt want på sådan en liberty måde, to keep Sabbath. er, at du og jeg gerne vil have frihed til at holde sabbaten. And what people have difficulty doing Men det, som folk har svært ved at gøre, is that we want liberty for ourselves. det er, at vi gerne vil have frihed for os selv. But when we see someone else doing something different, Men når vi ser nogen anden gøre noget anderledes, and we know as a fact som vi ved, we're right, Faktuelt they're set. wrong. at vi har ret, og de tager fejl. We're moral, they're immoral. At vi er moral, og de er umorale. We're acknowledging Umoralske. something as holy, Vi gør noget, der er helligt, and they're not. og de gør ikke det. Then we want to make them like us. Så vil vi gerne gøre dem ligesom os, And til why os. aren't they like Få dem us? til at gøre som os. Hvorfor er de ikke ligesom Why is os? society so immoral? Hvorfor er samfundet så umoralsk? Because the arguments people make Fordi argumenterne, som folk de kommer are, med, I agree with you. det er, at jeg er enig I med dig. get what you're saying. Jeg hører, hvad du siger. But you don't realize how immoral. Du indser ikke, hvor The umoralsk det er. government was allowing it, Men staten tillod det, even encouraging it. opfordrede selv And til my det. answer Og mit svar is, what do you expect the government to do? er, hvad forventer du, at staten den gør?
Because if they get involved in an issue of morality, Porque se o governo Fordi hvis de bliver involveret i et spørgsmål that's church and state. omhandlende moralitet, så er det lige pludselig kirke og stat. They are required De er krævet to be completely secular, til at være komplet værslige og allow sekulære, no morality og ikke tillade nogen moral. into their decisions. Ikke at tillade, at nogen moral skal So we could påvirke argue, deres beslutninger. Så vi kunne like argumentere, A.T. Jones, ligesom A.T. Jones, no Bibles in schools, ingen bibler i skolerne, no Bible readings, ingen bibellæsninger, no Bible curriculum. intet And then we bibelkurrikulum. could argue, Og så kan vi argumentere for, creationism is science. at kreationisme, det er You can videnskab. see it in nature. Man kan se det i naturen. My argument, Mit argument, okay, okay, what God are you going to say did that? hvilken Gud vil du så sige gjorde det? Because then you're going to have to say, Fordi så bliver du nødt til at sige, it was designed. det blev For me, designet, that's reasonable. og for mig er det, But what is not reasonable det er is noget, to man kan tænke teach sig frem them til. Men det, jeg ikke synes er, that it was done in 7 days man kan tænke sig til, det er, at på 7 by the dage creator God of Genesis. pelo Deus criador dos ved You begyndelsen introduce that skabende into Gud. public schools, Hvis vi introducerer det i de offentlige skoler, you have church and state. så har vi kirke og stat, de igreja e Estado. So it starts to challenge our ideas. så det begynder at udfordre vores idéer. Ellen White speaks in The Great Controversy, Ellen White taler i den store strid om, 389.1. Página i den store strid, 389.1. side She 389. describes the condition of the United States, Ela Hun descreve a forklarer condição dos Estados Unidos USA's and she's tilstand, speaking of 1844. og hun E ela taler om fala sobre 1844. 1844. It's the chapter titled A Warning Rejected. Det er kapitlet, der hedder En advarsel forkastet, altså for She's tidligere. talking Det var about how teachers are raised up rimeligt, Ela fala como professores se levantaram, who explained the Word of God. der forklarede Guds ord. a palavra de Deus. But then there are counterfeit ministers Men så er der falske Ministérios que era uma contrafação. præster, claiming to also understand the Word of God, Eles também der også hævder at forstå Guds ord, a palavra de Deus, who reject the true message. que som forkaster det sande budskab. And thus, when people are inquiring and searching for truth, Og når folk så søger og kræver efter perguntando e sandheden, buscando pela verdade, they become confused. så bliver de forvirrede. I just want to highlight the last sentence, ela Jeg vil quer blot gerne ressaltar belyse só den a sidste sætning, which is a nice summary. hvilket er en dejlig opsummering. She says, God opsummering. the sin of the world's impenitence Ela diz que Hun o siger, pecado da impenitência do mundo lies at the door of the church. ligger ved está kirkens dør. nas portas da Fik ikke lige det igreja. første Isso med. é culpa da igreja. So if we see that the world is immoral, Så hvis vi ser, at kirken den er umoralsk, there's all these things being taught in your schools, Tem todas og alle de her essas ting coisas bliver que são undervist i vores skoler, we see homosexuality, vi ser homoseksualitet, and all these different things that we would say are immoral, og alle de ting, som vi vil sige er umoralske, and breaking the law of God. bryder Guds lov og Whose bryder fault is Guds lov. that? De quem é a culpa? Who's responsible? Hvems fejl er det? Hvem er ansvarlig? The same conservatives in America Os De mesmos samme conservadores konservative i da USA, América that are expecting Donald Trump to bring back morality que estão som esperando forventer, at que Donald Trump Trump traga de han volta a tilbagebringer moralidade. are moralitet. responsible for the very immorality that they see. São os De selv er ansvarlige for den umoralskhed, som de And vidner what til. happens E o que Det, der acontece sker, is when we misrepresent Christ. det er, at når vi misrepræsenterer Kristus, You could say the Protestant churches were doing in 1844. man kan sige, at det som de kristne protestantiske kirker gjorde i 1844, The world is confused. o mundo så er verden forvirret, They don't find the truth and the hope they're looking for. og de finder ikke den sandhed og det håb, som de leder efter. estão procurando. And they slide into increasing E immorality. eles vão cada vez Og de går længere og længere ind i moralitet. And whose fault is that? E de Og quem é a hvems culpa? fejl er det, og Not skyld er det? even theirs. Ikke engang It deres. lies at the door of the churches. Den ligger ved kirkernes døre. Está sentado na porta das igrejas. Because the role of the churches was to represent. Porque For kirkens rolle var at repræsentere, But nowhere in that mas men em ikke nenhum noget lugar sted i det does the government enter into that work. har regeringen nogen del What at skulle tends tage to det. happen e o que Det der acaba plejer at ske, is that when we don't represent Christ, é que quando ja, nós når não vi ikke representamos repræsenterer a Kristus, the world slides into immorality, så falder verden ind i umoralskhed. and we have this works doctrine, E a gente tem Og vi har de her, idea of works. og vi har den her idé om være. Faith and works. Yes. A gente tem a ideia de obras, de buscar fazer as coisas pelas obras. What we end up saying to the people O que a gente Det som acaba vi ender med at dizendo sige pras til pessoas, folket, or to the government eller ou til pro staten, governo,
Look at these immoral people. Olha para Det er at essas se på pessoas disse imorais. umoralske Obama mennesker. fixed the problem, Obama ordnede problemet. Conserta esse problema. and he can't. E ele não consegue consertar. He's required to allow it Ele Han kan ikke gøre det. Han kræves by the at Constitution, gøre det af grundloven, which he spent years studying. som han brugte år på at The studere. fault for that worldliness Grunden til den værtslighed daquela mundanalidade is not the government. não er ikke staten. culpa dessa mundanalidade não er do governo. They're required to permit it, Eles têm Det kræves af dem, at de tillader det, permitam isso. to give those people the same freedoms that we have. Para que eles til at possam give ter den a mesma frihed til de folk, som vi også har og nyder godt af. It's our responsibility Det er vores ansvar to learn who Christ is at lære, hvem Kristus er, and represent him. og at vi repræsenterer But the ham. Protestant horn fell in 1844, Da der protestantiske horn faldt i 1844, and what we particularly see since 2014 at det, som vi i særligt ser siden 2014, is that same Protestant people det er, at det samme protestantiske folk see the immorality ser existing under umoralskheden, Obama der eksisterede under Obama, and say this is bad. og siger, at det der er dårligt. What we need Det, som vi har brug for, is church and state, det er kirke og stat, because it's the state's fault and the state's problem. fordi det er statens problem og statens ansvar. State's fault and state's problem. Porque a culpa é do Estado e é problema do Estado. And I would suggest Og jeg vil gerne foreslå, that is what we've particularly seen happen since 2014. at det er særligt det, vi ser ske siden 2014. Maybe Donald Trump will bring these things in. Måske vil Donald Trump indføre disse ting. He'll start pushing morality. Han vil begynde at skubbe for mere moralitet, For example, just with gay marriage. for eksempel med But I would homoseksuelle suggest that's not a ægteskaber. good thing. Men jeg vil foreslå, at det ikke er det, And it's a sign of what's to come, og at det er et tegn på, hvad der which vil is when komme, we start losing our freedom. hvilket er, når vi begynder at miste vores. So today, Så i dag, we've spent most of our time discussing the King of the South. vi har brugt mest af vores tid på at diskutere Sydens Konge, So keeping with that same theme, så hvis vi holder os til samme emne, we spent a little bit of time in class så brugte vi lidt tid i klassen studying Daniel klassen. 11 verse 40, på at studere Daniel 11, vers 40, and we'll read that. og vi vil læse det. Daniel 11:40. Daniel 11, vers 40. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele. E o rei do norte se levantará contra ele. Men ved endens tid skal kongen i syden stanges med ham, og kongen i norden skal storme frem imod ham med vogne, med rytter og med mange skibe, og trænge ind i landene og overskylde og overfare dem. In Daniel 11:40, Daniel 11, vers 40. we see two time of the ends. Her ser vi to So endestider. what we teach Så det, som vi lærer, is that the first time of the end det er, at den første endestid was where? var hvor? When in history? Hvor i historien? 1798. 1798. And what happens in 1798? Og hvad skete i 1798? The Pope is taken captive. Paven til fangetages. Prophecy is fulfilled. Profeti blev udfyldt. Time was fulfilled. Tiden blev udfyldt. If we go to Daniel 12 Opfyldt. verse 4, Hvis vi går til Daniel 11, vers 4, 12 verse 4. hvis vi går til Daniel 12, vers 4. Og du, Daniel, luk til for ordene og forsejl bogen indtil endens tid. Mange skulle søge ivrigt i den, og kundskab skal blive mangfoldig. So the book of Daniel, Så Daniels or bog, portions of this book, eller dele af denne bog, was sealed till the time of the end. blev lukket indtil endens tid. And from the time of Og the end, forseglet til those endens tid. portions began to be unlocked. Og fra endens tid blev de dele af Daniels bog, som var forsejlet, blev de And Ellen begyndt at White blive åbnet op. says that it began to be unsealed Og Ellen White, hun siger, at det begyndte at blive in åbnet, de her sejl, 1798. i 1798. That's GC Det er den store strid 356
356.2. So the book of Daniel began to be unsealed Så Daniels bog begyndte at blive at uforseglet the time of the end, ved endens tid, which Ellen White says is 1798. som Ellen White siger er i 1798. And she says at the time of the end, Og hun siger, at i endens tid the first angel's message would begin to be proclaimed. begyndte den første engels budskab at blive proklameret og forkyndt. 18 MR, 18 MR, manuscript releases på engelsk. 15.2. 15.2. So at the time of the end, Så ved endens tid, 1798, 1798, the first angel's message begins to be proclaimed. den første engels budskab begynder at blive forkyndt. The book of Daniel is unsealed. Daniels bog bliver uforseglet. That first portion of verse 40 Den første del af vers 40 gives us our knowledge of the external events giver os vores viden om de eksterne begivenheder, that we see at this time. som vi ser ved denne tid. It says at the time of the end, Det står, at ved endens tid the king of the south pushes or wars skal kongen af syden stanges med ham. against who? The Mod king of the hvem? north. På engelsk. Af hvem på engelsk? So Det that er first Nordens Konge. portion Så den første del, is describing the one point in history som beskriver dette ene punkt i historien, where the king of the south hvor Sydens Konge is making war against the king of the north. bekriger Nordens Konge. And that word push Og dette ord skubbe, means push på to engelsk, butt with the i den horns, engelske version, betyder at markere med which hornene, is figuratively to war against. hvilket figurativt betyder bekrige. So in 1798, Så i 1798, we say the king of the south så siger vi, at pushed Sydens or Konge warred skubbede på engelsk, eller bekrigede against the king of the north. Nordens Konge. The king of the south is victorious. Sydens Konge er sejrsrig. We talk So- about 1798, Vi taler om 1798, but where were the king of the south and the king of the north at war? men hvor var Sydens og Nordens Konge i krig på det tidspunkt? During what time period was that war? Under hvilken tidsperiode var denne krig? Because we're marking 1798, For vi markerer 1798, but is that where they war? men er det der, at de er i krig? We could say there's a battle there. Vi kunne sige, at der er et slag der, It's not even really a battle. men at det er egentlig ikke et rigtigt slag. The French Revolution began in 1789. Den franske revolution begyndte i 1789, And this is where the king of the north, og det er her, hvor Nordens Konge, or who had represented the king of the north, eller den person, som repræsenterede Nordens Konge, France, Frankrig, transitions into a theistic power. går til at være et ateistisk magt. During the French Revolution, Under den franske revolution they turn against the Catholic Church. vender de sig imod den katolske kirke og går And imod that den. revolution begins in 1789. Den revolution begynder i 1789. In 1791, I 1791, they end their diplomatic relationship with the church. der stopper de deres diplomatiske forhold til kirken. FR Revolution. French Revolution, you say? Mhm. FR. R-E-V-O. Det er en upræcis oversættelse, vi har i Daniel 11, vers 40 i den danske bibeloversættelse fra 1871. Der står, men ved endens tid skal French kongen af Revolution syden beginning stanges med ham. 1789 Og det er ikke det, der sker. Den franske revolution begynder i is the end of a diplomatic 1789, og i relationship, 1791 så ender and its diplomatiske political forhold, relationship is cut off. og samtidig bliver det politiske forhold også skåret over. The only battle in this history that I would mark Så det eneste slag i denne historie, som jeg gerne vil markere, is 1796. det er 1796. And this is where Napoleon Og det er, hvor Napoleon goes into battle går i krig against the papal troops. mod pavedømmets tropper, So eller Napoleon hær.
Så Napoleon invades Italy invaderer and Italien he defeats the troops of the papacy. og overvinder pavedømmets hær eller tropper. Pius VI, who was pope during this time, Pave Pius den 6., som var pave på denne tid, asked for peace, han bad om fred, and this was granted him og det blev givet ham. at the Treaty of Tolentino, Den her aftale om which Tolentino, we discussed previously som vi tidligere diskuterede, when we discussed verses 5 to 15 of Daniel da 11. vi diskuterede Daniel 11, vers 5-15. But if we're going to mark a battle in this history, Men hvis vi vil markere et slag i denne historie, it's 1796 så er det 1796. battle. And this is where France defeats the papacy. Og det er her, at Frankrig det overvinder pavedømmet. But the papacy, while increasingly weakening, Men mens pavedømmet det blev gradvist sværere og svækket, mere svækket, is still standing. så står det stadig oprejst. They go into this Treaty of Tolentino De indgår i den her aftale om Tolentino in 1797. i 1797. And as we described in verse 5 to 15, Og som vi beskrev i vers 5 til vers 15, they have a treaty, de har en aftale, they've made peace, de har lavet fred, skabt fred, but the king of the north or the papacy men Nordens Konge eller pavedømmet broke that treaty, brød den aftale, and the king of the south or atheistic France og Sydens Konge eller det ateistiske Frankrig entered unopposed into the Vatican. gik ind i Vatikanet uden modstand In 1798, i 1798. they proclaimed a Roman republic De udråbte en romersk republik and demanded that the Pope renounce all of his authority. og krævede, at paven ville frasige sig al sin autoritet. The Pope refused and was taken prisoner. Paven afslog og blev derfor taget til fange. So, when we talk of this history, Så når vi taler om denne historie, we can see that we mark 1798 så kan vi se, at vi markerede 1798, and how we read these verses og hvordan vi læser disse vers, is that there's a battle between the king of the north and the king of the south. det er, at der er et slag mellem Sydens Konge og Nordens Konge. And I want us to consider that in the actual history, Og jeg vil gerne have, at vi betragter, at i den rigtige historie, there's an ongoing war så er der en fortsættende krig, that's beginning around 1789. som begynder omkring 1789. And even prior to that history, Og selv forud for den historie, the papacy was losing power. så tabte pavedømmet magt. They'd been forced to abolish the Jesuit order Det blev tvunget til at opløse jesuiterordenen in 1773, i when they 1773. started to give into pressure from the kings of Europe. Det begyndte at bukke under for de europæiske So they're kongers gradually krav, weakening. så det blev gradvist svækket. And you can see waymarks of that all through this history, Og man kan se vejmærker om det hele vejen igennem denne historie, leading us to 1798. der fører os til 1798. The only thing in this history Den eneste ting i denne that we historie, might have seen and said that is a battle som vi måske kan se og sige, at det er et slag, is 1796. det er i 1796. What we're marking in 1798 Det, som vi markerer i 1798, was the Pope being taken captive. det er her, hvor paven han blev taget til fange. Time at the end. Endens tid. And what else do we call this? Og hvad kalder vi også det? In 1798, I 1798. the deadly wound. Det dødelige sår. If you would turn to Revelation 13, verse 3. Hvis vi vil gå til åbenbaringen, kapitel 13, vers 3. Og jeg så et af dets hoveder, ligesom såret til døden, og det dødelige sår blev lægt, og al jorden forundrede sig og fulgte efter 13, verse dyret. 3. Åbenbaringen, kapitel 13, vers 3.
maravilhou após a besta. So we see in 1798, Så vi ser i 1798, this is the deadly wound. at dette er det dødelige sår. Deadly wound. F-E-R. Den danske version af Daniel 11, vers 40 er ukorrekt, da den ikke viser, at det er Sydens Konge, der går imod Nordens Konge i 1798. For en præcis definition kan man gå til King James The versionen. papacy received a engelsk. deadly wound. Então o papado Så recebeu pavedømmet modtog Did it tog imod die? et dødeligt sår, eller fik et dødeligt sår. Det døde ikke. Or was it just wounded? Ou será que Døde ele det, foi só eller ferido? blev det blot If you såret? turn to Revelation 17, Hvis vi bladrer til åbenbaring 17 I think verse 8. og læser vers 8. So if you mark in verse 3, Så hvis man markerer i vers 3, keep your finger there and turn to hold fingeren i åbenbaring 13, vers 17 3, verse 8. og gå til åbenbaring 17, vers 8. Der står, det dyr, som du så, har været og er ikke, og skal opstige af afgrunden og fare bort til fordærvelse. Og de skulle forundre sig, som bor på jorden. De, hvis navne ikke er skrevne i livets bog, hvor verdens grundvold blev lagt, når de ser dyret, som var og ikke, og endog det er. So 13 verse 3 Så i 13, vers 3, describes this mortal wound. beskriver det dette dødelige sår. 17 verse 8 17, vers 8, says that the beast was not. siger, at dyret ikke er. Both of them say that Var they will og come ikke er. back. Begge siger, at de vil komme 13 tilbage. verse 3 at the end I 13, vers 3 i enden, says that the world wondered after the beast. står der, at verden vandrede efter dyret. 17 efter verse dyret. 8 says, Og i åbenbaring 17, vers 8 they står that der, dwell on the earth shall wonder. at de, som bor på jorden, So you can see that the same de vil vandre efter characteristics. det. Så man kan se de samme karakteristika. One receives a deadly wound. Det ene modtager et dødeligt sår. The other was, but then is not. Det andet var og er så ikke længere. Both say that the wound is healed. Begge siger, at såret blev helet. 13:3 says that the wound is healed. 13, vers 3 står der, at såret blev helet. 17:8 says it ascends out of a pit. I 17, vers 8 står der, at det opstiger af afgrunden. Then both say the world wonders. Og begge siger, at So in verden different det vandrer words, efter det. they're Så den eneste describing the forskel- same thing or history. Der er ikke nogen forskel, de beskriver den samme historie. So when it says in 13 verse 3 Så når det står i 13, vers 3, that it was wounded as if to death, at det blev såret, som var det til døden. how does 17 verse 8 describe that? Hvordan beskriver åbenbaring 17, vers 8 det så? It was, Det var, then it's not, så er det ikke. then it will Har ascend. været og er ikke. Og så skal det opstige afgrunden. Who is put into a pit? Hvem er det, der bliver kastet i en What's another en word afgrund? for a pit? Hvad er et andet ord for afgrunden? If you were to put me into a hole in the ground, Hvis du putter mig i et hul i jorden, you could call it a pit. kunne du kalde det en It's afgrund. really a grave. Men egentlig så er det en grav. It's the same thing. Det er den samme. Det er det samme. And who do you put in a grave? Og hvem putter man i graven? You don't put live people into the ground, Man putter ikke levende mennesker i afgrunden. only dead people. Kun døde mennesker. The papacy wasn't buried alive. Pavedømmet blev ikke begravet, mens det So var i you live. can see it's not just a wound as to death, Så man kan se, at det ikke bare er et dødeligt sår, but that it died, men at properly det died. dør. And then we can read Og så kan vi læse, that sometime in the future, at i nogen tid efter to this verse, dette vers, going to ascend. så vil det genopstå, opstige fra afgrunden. Opstige. Vai ascender. Ascender de subir nesse caso. O nome do Papa que morreu. He's asking the name of the Pope that died. Pius VI. Pius VI. Pave Pius den 6. døde. Aí. Tá sendo aqui. If you would turn to 8MR Hvis du vil bladre til 8MR, 354, 354. I'll paraphrase if it's not in Portuguese. Não tá em português. jeg vil genfortælle det, for det er ikke på portugisisk. Vai parafrasear porque esse texto não tem no português.
I'll just paraphrase this. Jeg vil blot genfortælle det. Mas parafrasear esse texto. It's describing Ellen White's journey Det beskriver Ellen Whites rejse, as she's visiting France. E ela vai estar som hun besøger So Frankrig. she's in Europe. Så hun er i Europa. In France. Ja, hun er i Frankrig. It's November 2. Det er den 2. november, She's with an elder Bordeaux. og hun er med en ældre Bordeaux. Bordeaux. And that afternoon, Og den aften Aquela tarde, he takes her to a cathedral in France. tager han hende til en katedral i Frankrig, And he shows Ellen White the bust e og han viser Ellen White fortiden. status. of Pius VI, Ikke statuen, men this same Pope viser hans here. statue. Esse papa aqui. Den samme So pave, she som her sees hendes this om. bust or statue of him, Hun ser den her statue af ham Mostra pra ela uma estátua, i et monument, escultura dele. and she says that this was the man E ela então og hun diz, siger, at "Esse dette var foi o manden, homem who was noted in prophecy. que foi som var notado pela noteret i profecia." profetien. This was the man who was led into captivity and died in captivity. Dette var manden, som førte ind i fangenskab og døde i fangenskab. Who was led into captivity? Hvem blev ført ind til fangenskab? Pius VI. Pio VI. Pave Pius den papacy? 6. E o papado. Pavedømmet. So it wasn't the papacy. Então não foi o papado. Så det var ikke pavedømmet. Yes, it was no. So when we consider our reform line, Så når vi betragter vores reformlinje, we start to consider så begynder vi at kigge på God's people. Guds folk. And who are we following or obeying? Og hvem er de, som vi følger og er lydige overfor? God's instructions. Det er Guds instruktioner. So God tells Israel to live a certain way, Så Gud fortæller Israel, lev på en bestemt måde. and what happens? Og hvad sker der? They rebel and stop listening to his voice. De gør oprør og lytter ikke til hans stemme. So there's a point of rebellion, Så der er et punkt, hvor der er oprør. then there's a Et warning. oprørspunkt. Så er der en They're advarsel. told that you're going to be punished, Og de får fortalt, at de vil blive straffet. and it goes into a time of captivity. Og så kommer man ind til en fangenskabstid. Captivity? CA. Fangenskab. Não, T? T. So, tai. I, V, E, I, R, O. So when we rebel Så når vi gør oprør from our master, fra vores herre, our boss, fra vores chef, he sends us into captivity. sender han os i fangenskab. So the papal church Så den pavelige kirke has been doing a certain work har udført et særligt arbejde for 1260 years. i 1260 år. And whose voice are they following? Og hvems stemme følger de? Who's their boss? Hvem er deres chef? Satan. Satan. And what has he told them to do? Og hvad har han fortalt dem at gøre, at de skal gøre? Control the kings of Europe Kontrollere Europas konger and persecute God's people. og forfølge Guds folk. That's their job description. Det er deres jobbeskrivelse. And how are they going with that job description? Og hvordan følger de den jobbeskrivelse? Hvordan går det for dem? For a period of time, they're doing a really good job. På et tidspunkt gør de et rigtig godt arbejde. They're persecuting God's people and De forfølger Guds Controlling the folk kings. og kontrollerer kongerne. Seguindo o povo de Deus, estão controlando os reis. but we come to 1773, Mas quando Men så chegamos kommer vi aqui, til 1773, and what do? og hvad gør de så? They abolish the Jesuit order. agora, De opløser jesuiterordenen. And why do that? Og hvorfor gør de det? por que eles fazem isso? They abolish the Jesuit order because the kings told them to. Det gør de, fordi at kongerne har befalet dem at gøre det. Para que eles fizessem isso. And Ellen White tells us Og Ellen White fortæller os, that this ended persecution. Que isso at acabou com denne opløsning var inde So på in forfølgelserne. 1773, Então, Så i 1773, they stop persecuting God's people så stopper de med at forfølge Guds folk, and stop telling the kings of Europe what to do. og stopper med at fortælle Europas konger, hvad det er, de skal gøre. da Europa. If I was their boss, Hvis jeg var deres chef, I would call that rebellion. så ville jeg kalde det oprør. And what happens when you go into rebellion against your boss? Og hvad sker der, når du gør oprør imod din chef? You go into captivity. Ja, du indgår i fangeskab. So from 538 Então, de 500 Så fra to 538 1798, até til 1798, what is the papacy in? hvad er pavedømmet i? A gathering. está no ajuntamento. I en samlingstid, AJ, indsamlingstid. J, U, N,
So they're in a gathering period, Så de er i en indsamlingsperiode, listening to their boss hvor de hører på deres chef from Lytter til, hvad der sker. 538 fra året to 538 til 1798. 1798. But in 1773, Men i 1773, it's rebellion. så er der oprør. They were given a choice by the kings of Europe De blev givet et valg af Europas konge between temporal prosperity mellem midlertidig velstand and performing their job function, which was persecution. og at udføre deres jobfunktion, som var And forfølgelse. the papacy told the kings of Europe, Og pavedømmet fortalte Europas we konger, would rather have our temporal prosperity I ville hellere have vores midlertidige velstand, than perform our job function, end at udføre vores jobfunktion, which was to persecute, hvilket var at to forfølge further their boss's kingdom. for at fremme deres chefs konge eller rige. And that was apostasy. At det var frafald. So if we went into apostasy against God, Så hvis vi gik i oprør og frafald mod Gud, the gathering time would end så ville indsamlingstiden and ophøre, we would be scattered, og vi ville blive spredt, or you could say eller man kunne sige, taken captive. taget til fange. Scattered? So this isn't a reform line of God's people. Så det er ikke en reformlinje for Guds folk. It's a reform line of the counterfeit. Det er en reformlinje for det falske, forfalskede. So if we were to consider God's people, Så hvis vi vil betragte Guds folk, if we went back to the captivity in Babylon, og vi gik tilbage til fangenskabet i Babylon, was it just the king that was taken captive? var det kun kongen, som blev taget til fange? No, it's the whole nation. Nej, det er hele nationen. So who went into captivity? Så hvem var det, der gik i fangenskab? Blev taget til fange? Ellen White says Pius VI, Ellen White siger Pave Pius den but we 6. know that it was his whole, you could say, kingdom Men vi ved, at man kan sige, det var hans hele or kongerige people. eller rige. Ellen White says he was the one led into captivity Ellen White siger, at det var ham, der blev ført til i and who fangenskab, died in captivity. og som døde i fangenskab. And then she says something remarkable. Og så siger hun noget bemærkelsesværdigt. He was the one, the man, Her var manden, who was marked in history, som var markeret i historien, who received the deadly wound. som modtog det dødelige sår. So who receives the deadly wound? Så hvem modtager det dødelige sår? Pius VI. Pave Pius den 6. We say the papacy received a deadly wound. Vi siger, at pavedømmet tog imod dødelige sår. Ellen White says the man, Pius VI, received the deadly wound. Ellen White siger, at det var manden, Pave Pius den 6., der tog imod dødelige She sår. says his heart was encased in the marble statue. Hun siger, at hans hjerte His heart blev indsat i en marmorstatue, kept inside the statue. blev holdt inde i en And they opbevaret felt very solemn as they looked upon this marmorstatue. monument Og de følte det meget seriøst, da de kiggede på dette of this monument. man noted in prophecy. Denne statue af manden, som var So what noteret i she's profetien. Så det, som hun siger, Even though the Bible never mentions Pius VI, det er, at selvom Bibelen ikke nævner Pave Pius den 6., is that he was the one who went into captivity, så var det ham, som indgik i fangenskab, who received the deadly wound. som tog imod det dødelige sår. Daniel 2 gives us a principle. Daniel 2 giver os et princip, When discussing Nebuchadnezzar, når han diskuterer Nebukadnezar. we won't turn there, Vi vil ikke bladre derhen, but what Daniel tells Nebuchadnezzar men det, som Daniel fortæller Nebukadnezar, is that head of gold is Babylon. det er, at det hoved af guld, But statuehovedet, then det var he tells Babylon. Nebuchadnezzar Men så fortæller han that Nebukadnezar, you are that head of gold. at du er det der hoved af guld. So what Daniel is saying Så det, som Daniel siger, is that the head of gold of that statue det er, at det er det guldhoved på that's statuen. hiding, the head of gold is not just Babylon, Hovedet af guld er ikke bare Babylon. can also be represented by one man. Det kan også være repræsenteret af en mand. And you can see as you go down, Man kan se det, som det går ned. Grækenland, en mand. Alexander. Alexander. So you can't separate the king from the kingdom. Så man kan ikke adskille en konge fra hans rige.
Who is the king of the south? Hvem er Sydens konge? Russia. Rusland. Or you could say Eller Putin. man kunne sige Putin. You can't separate the two. Man kan ikke adskille de to. The king and the kingdom both symbolize the same thing. En konge og hans rige symboliserer begge det samme. And Ellen White says Pius VI received the deadly wound. Ellen White siger, at pave Pius han tog imod dødelig sår. But we understand that it was not just a deadly wound, Men vi forstår, at det ikke bare var et dødeligt sår. it's a death. Det er en død. And when did Pius VI die? Og hvor døde pave Pius den 6. 1798 1798. is a deadly wound. 1799 er det dødelige 1799 sår i 1798. Og i 1799 så dør han. or dies. Han dør. Do you know the exact date of his death? I have it written. Ela tem escrito aqui em algum lugar. I will find. Ela vai achar. August 29, 29. august, for at være helt præcis, i 1799. AGO. So, what we can see in this history Så det, som vi kan se i denne historie, is that there's a deadly wound det er, at der er et dødeligt sår, and then a death. og så So en it's a død. progressive destruction. Så der er en progressiv destruktion. We mark 1798 as the time of the end Vi markerer 1798 som endens tid, because we tend to mark the deadly wound, not the death. for vi vil gerne markere det dødelige sår, og ikke døden. So this is Daniel 11. Så det der er Daniel 11, Daniel, D-A-N. Verse 40, vers 40, part A. del A, What første del about af verset. Daniel 11:40? Hvad så med Daniel 11, vers 40, Part eller B. kapitel 40, kapitel 11, vers 40, If you read del that B, again. anden del. Daniel 11:40 de novo. Vi vil læse det igen. Vamos para Daniel 11:40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. E o rei do norte se levantará contra ele com Daniel carros 11, e com vers 40. cavaleiros e muitos navios. E entrará nas suas terras e as inundará. Men ved endens tid skal kongen i syden stanges med ham, og kongen i norden skal storme frem imod ham med vogne og med ryttere og From med mange this skibe verse, og trænge ind i landene og We've overskyde created overfor a dem. second time of the end. Fra dette vers, der skaber vi en anden There's a endens tid. second point in history Der er et andet punkt i historien, where the book of Daniel begins to open up. hvor Daniels bog begynder at blive åbnet op igen. And that begins to happen in 1989. Og det begynder at ske i 1989. And what is listed in these verses Og det, der står skrevet i disse vers, is the external event we tie to that date. det er de eksterne begivenheder, som vi Says Ser that there's a den dag. war again der står, at der er en, det siger, at der er en krig igen, et slag between the king of the north and the king of the south. mellem Nordens konge og Sydens konge. And in this history, the king of the north wins, Og i denne historie, der vinder Nordens the konge, king of the south is defeated. og Sydens konge bliver overvundet. And that's the history of 1989. Og det er 1989 historie. I would really like everyone Jeg vil rigtig gerne have, at alle sammen, to put themselves through a mental exercise. at vi alle sammen prøver at gå igennem en mental Not øvelse. necessarily now, Ikke nødvendigvis nu, but think about it. men tænk på det. If you were back in this history, Hvis du er tilbage her i den her historie, let's say 1986, lad os sige 1986, 1984, anywhere in that history. 1984, et eller andet sted i den historie. Let's say that you knew you could predict time, Lad os sige, at du kunne forudsige tiden, but you knew none of the future past this date. men du vidste ingenting til historien efter denne dag, All that you om had fremtiden. Alt det, du havde, was a knowledge of Daniel 11:40, var en viden om Daniel 11, vers 40, that the king of the north and the king of the south are going to fight. at Nordens konge og Sydens konge skal kæmpe The mod king of the hinanden, north is going to come against the king of the south at Nordens konge vil storme imod Sydens konge with what? med hvad? An army, Med en hær, like a whirlwind, ligesom en hvirvelvind, with chariots, horsemen, and ships. med ryttere og So there's med mange this battle skibe og med vogne. Så det er det her between the slag north and the south. mellem Norden og Syden. And you say, okay, Og du siger, I okay, can predict time. jeg kan forudsige tid, And I predict og jeg forudsiger, it's going to be November 9, at det kommer til at være 9. november 1989. 1989. You don't know any of the history past this date. Du ved intet til historien efter Just denne going dato. on the verses you read. Du går kun på de vers, som du læser.
Try to imagine what you would have expected to see. Prøv at forestille dig, hvad du havde forventet at se. Acha que aconteceria. One of the questions people make Et af de spørgsmål, som folk de stiller, is how can we imagine raffia er, hvordan kan vi forestille os Rafia as not a battle som ikke værende et slag, when we have all of these histories and verses? når vi har alle de her historier og vers. We've spent years applying histories into our time Vi har brugt år på at anvende historier på vores tid, that talk about battles, der taler om slag, civil wars, borgerkrige, slavery returning, at slaveri kommer tilbage, revolutions. revolutioner, We still use that language og vi bruger stadig det sprog, because that's how the parable is structured. fordi det er sådan, at lignelsen er struktureret. It's a battle a couple of thousand years ago, Det er et slag nogle tusind år siden, typifying raffia. der typificerer Rafia. But I would like us to consider Men jeg vil gerne have, at vi betragter, if we were living in this Jeg tænker history på, before 1989, at hvis vi levede i den her historie før 1989, what are we expecting to see on November 9 that year? hvad vil vi så forvente at se den 9. november det år? Because there was no battle. For der var ikke noget slag. And worse than that, Og endnu værre end we det, consider 1798, så kigger på we 1798, could at least see that the king of the south was there. der kunne vi i det mindste se, at Sydens Konge var der. All that happens on this day is a wall comes down Alt det, der sker den her dag, det er, at en mur den for a falder period of time. i en tidsperiode. Where is the United States on November 9? Hvor er USA den 11. november? 9. It's not november? even visible. Det er ikke engang It's synligt. not in Germany doing that work Det er ikke i Tyskland at udføre det arbejde, or tearing down the wall. eller nedbryde muren. It's not even there urging the crowd to do that. Det er der ikke engang til at opfordre folk til at gøre det den dag. To understand this day For at forstå denne dag, requires us to understand the war previously, så kræves det også, at vi the forstår Cold War. den kolde krig, som går forud for dette. Cold War? Krigen, som går forud for 1989, den 9. november. So when we understand the Cold War, Så når vi forstår den kolde krig, we understand that there'd been these battles, og vi forstår, at der har været de her slag, which weren't really battles, hvilket egentlig ikke var slag. but you could mark waymarks in that history Man kunne markere vejmærker i den historie. of this strife between the king of the north and the king of the south. Det slag mellem Nordens Konge And og it Sydens Konge. culminates on one day. Og det kulminerer på en dag, That really is the working of the king of the north der egentlig er Nordens Konges as it arbejde, undermines the Soviet Union. som det underminerer Sovjetunionen. And we can know Og vi kan notere os, that when those events occurred on November 9 of 1989, at da de begivenheder, de skete den 9. november 1989, we can see that America is responsible for that. så kan vi se, at USA var ansvarlig for det. But you wouldn't get that off just observing the day itself. Og at man ikke kunne finde det ved bare at observere selve dagen alene og isoleret set. So in 1989, Så 1989 the Berlin Wall comes down. falder Berlinermuren. If we were to consider Daniel Falder 11 verse Berlinmuren. 40, Hvis vi betragter Daniel 11, vers 40, it's in two parts. så er det i to dele. And if it's in two parts, Og hvis det er i to dele, how do you have to treat them? hvordan skal man så håndtere dem eller behandle dem? You have to compare and contrast. Man er nødt til at sammenligne og If we're kontrastere going dem. to treat part A in this way, Så jeg tænker mig at behandle del A på den her måde. then we need to consider part B. Jeg bliver nødt til at betragte del B. What happened in 1989? Hvad skete der i 1989? Because we say that the king of the south was defeated here. For vi siger, at Sydens Konge blev overvundet her. The problem is, Problemet er, when did the Soviet Union come to its end? hvornår kom Sovjetunionen til dets ende? Wasn't in 1989. Det var ikke i 1989. All that happened was some public demonstrations, Alt, der skete den dag, var nogle offentlige demonstrationer temporary opening of a wall. og en midlertidig åbning af en mur. But come the end of 1989, Når man kommer til slutningen på 1989, Soviet Union was still standing. så stod Sovjetunionen der stadig.
I want to suggest Jeg vil gerne foreslå, we compare and contrast. at hvis vi sammenligner og kontrasterer, 1989 is the deadly wound, så er 1989 som det dødelige sår i It's not 1798. Det er ikke dødt, but it's inevitable now. men det er uundgåeligt nu. And what we continue to mark in prophecy Og det, som vi fortsætter med at markere i is not profeti, the death but the deadly wound. det er ikke døden, men det dødelige sår. When is the king of the south dead? Hvornår er Sydens Konge død? 1991. Det er det i December of 1991. 1991. December 1991. What happened that ends the Soviet Union? Hvad skete der her, som var inde på Sovjetunionen? Gorbachev. Gorbachev. It's December 25. Det er den 25. december, And Gorbachev resigns as president of the Soviet Union. og Gorbachev fratræder sin stilling som præsident for Sovjetunionen. He hands control of the country over to Boris Yeltsin. Han overgiver landets kontrol til Boris Yeltsin, And as he resigns, og som han the fratræder, red Soviet flag on top of the Kremlin så det røde flag på toppen af Kremlin. was lowered for the last time. Det blev nedhejset for allersidste gang fra Kremlin. Immediately after announcing his resignation Straks efter at have in a live Påtrådt sin television stilling. broadcast, i en live tv-transmission the last leader of the Soviet Union signed a decree skrev Sovjetunionens sidste leder et dekret, giving over control of the armed forces. der overgav de Within half an hour, til the Boris Yeltsin. white, red and blue Russian flag For under en halv time blev det blå og hvide russiske was flag raised over the Kremlin, rejst op over Kremlin, symbolizing the end of the Soviet Union der symbolerede Sovjetunionens and the afslutning collapse of Soviet communism. og Sovjetunionens kommunismes kollaps. I'm reading this from a article by the Washington Post, Jeg læser dette fra en artikel fra The Washington Post-avisen, written in 1991. som blev skrevet i 1991. And the journalist there who was on the ground, Og journalisten, som på det tidspunkt var på jorden, there was a photographer from Berlin that I think is actually writing this. der var en fotograf fra Berlin, som var med. He said there was very little reaction. Han siger, at der var meget lidt When the reaktion. wall came down, everyone was on the streets. Da muren kom ned, var alle på gaderne. Everyone came out in 1989. Alle kom ud i 1991. But come 1991, Så 1991 there's kommer, very little reaction. og der er meget People lille had reaktion. already recognized it was inevitable. Folk havde allerede set, at det var uundgåeligt. So the day passed without much attention Så dagen, den as Kom og far gik as uden meget emotion and opmærksomhed. excitement. i hvert fald i forhold til følelsesmæssige The premier date of these udtrykkelse, eller hvad two man kan kalde det. Den primære is dato still af de her to noted as 1989. noterer stadigvæk som 1989. So you have the deadly wound, Så man har det dødelige sår, the fall, faldet and the death. og døden. This is Pius the Sixth. Det der er Pius den 6. This is Gorbachev. Det der er Gorbachev. One dies, the other resigns. Den ene dør, den anden fratræder. It's the same thing, it's political death. Det er den samme ting, det er politisk død. If we were to use compare and contrast on these models, Hvis vi benyttede sammenligning og kontrastering på disse modeller in Daniel 11, i Daniel 11, it allows us, så tillader det os, as Elder Parminder's been talking, som ældre par mindre har to snakket add om, information that's not in the at verse. tilføje information, som egentlig ikke er i verset. What do we know about the King of the South? Hvad ved vi om Sydens Konge? Based purely on compare and contrast. Alene baseret på sammenligning There's og a few things we kontrastering. can be sure of. Der er nogle få ting, som vi kan være sikre på. First thing we can be sure of. Den første ting, som vi kan være sikre på, Did the King of the South die? det er, at døde Or did Sydens it Konge, fake its own death? eller fakede den sin egen død? Forfalskede den sin egen død? It didn't die? Den døde ikke. Did the papacy die? Døde pavedømmet? Did the King of the North die? Døde Nordens Konge? He died? Døde han? So was he buried alive when he went into the pit? Så blev han begravet levende, da han gik ned i afgrunden. Because if he ascends out of the pit, For hvis han kommer op af afgrunden, the King of the North faked his death. Nordens Konge forfalskede sin død.
So why is he coming out of a pit? Så hvorfor kommer han ud af afgrunden i det tilfælde? Subindo do abismo. Did he bury himself alive? Begravede han sig selv, mens han var levende? Why is he in the pit? Hvorfor er han i afgrunden? Who put him there? Hvem placerede ham der? No. This Nej, is a great controversy. det der er en Who stor put him strid. there? Den store strid, hvem placerede ham der? Satan? Satan? Are we all okay with that? Er vi alle okay med det? Satan put his church in the pit. Satan placerede sin kirke i afgrunden. God? Nej. Gud? Let's come back to this model. Lad os komme tilbage til denne model It's the papacy af in the pavedømmer 1260. i de 1260 Who's år. their boss? Hvem er deres chef? Satan. Satan. They go into apostasy. De frafalder. They're punished. De straffes. Who's punishing them? Hvem straffer dem? Satan. Satan. All through this study Igennem hele dette is studie, compare and contrast. så er det sammenligning og Every kontrastering. single step is compare and Hver contrast. eneste skridt er sammenligning og kontrastering. If God's people go into apostasy Hvis Guds folk and they're frafalder, scattered, går i et frafald, og de who spredes, does that? hvem gør det? God. Gud. So when the papacy Så når pavedømmer goes into apostasy frafalder, and they're scattered, og de spredes, who does that? hvem gør så det? Satan. Satan. So then when we consider Så når vi the så fact that they've betragter gone against det Satan faktum, at de er gået imod Satan, and he sends them into captivity, og han sender dem i fangeskab, has he faked that? har han så forfalsket det? Or have they really gone into captivity? Eller er de i virkeligheden gået i fangeskab? Are they really wounded and dead? Er de i virkeligheden såret og døde? We would go to Ezekiel, Vi vil gå til Ezekiels bog. I think chapter Ezekiels bog. 37. Jeg tror kapitel 37. And we say that before the time of the end, Og vi siger, at før endens tid, what are we? hvad er vi så? By the time we have been through a scattering time, Til den tid, hvor vi har været igennem en adspredningstid, what are God's people? hvad er Guds folk så? Dead. De er døde. So did we fake our death? Så forfalskede vi vores død, And were we living through all that time? og levede vi igennem hele den tid, No. løbet af hele den tid. We're spiritually Nej. dead. Vi er åndeligt døde, And then the gospel comes to resurrect us. og så kommer evangeliet for at genoprejse os. So is the papacy, was the Genopstandelse. papacy dead? Så var pavedømmet, Or did it Dødt. fake its death? eller forfalskede det sin død? It's dead. Det er dødt. And then it ascends out of the pit. Og så opstår det ud af afgrunden. It resurrects. Det genopstår. What do we need to resurrect us? Hvad har vi brug for, at vi kan genopstå? Prophecy. Profeti In how many steps? i hvor mange forskellige skridt eller etapper. 3-step prophetic testing message. Et 3-skridt profetisk testende budskab. What does the papacy need to resurrect? Hvad har pavedømmet brug for at genopstå? 3-step prophetic testing message. Et 3-skridt, trefoldigt profetisk What testende is that budskab. message? Hvad er det budskab? Fatima. Det er It's a Fatima. 3-step prophecy. Det er en trefoldig profeti. Fear Satan, Frygt Satan. give him glory, Giv ham Or he will herlighed. kill you. Ære ham. Eller a han vil slå dig counterfeit. ihjel. Det er en an ugly forfalskning. counterfeit En grim forfalskning of the three angels' af messages. de tre engels budskaber. And that is what resurrects the papacy. Og det er det, som genopstander. So if we move Genoprejser through pavedømmet. each step, Så hvis vi går igennem hvert skridt, we're comparing and contrasting the way God deals with his people, så sammenligner vi og kontrasterer vi, hvordan Gud behandler sit folk, his church, hans kirke, with how Satan deals with his church. med hvordan Satan håndterer sin kirke. And we can understand through that Og vi kan igennem det forstå, that they're disobedient and went into captivity. at de er ulydige og gik i fangeskab. And then if we bring it to this model, Og hvis vi så bringer det til denne model, we understand what that captivity looks like. så forstår vi, hvordan den fangeskab ser ud. Det It looked fangeskab ser like a ud. deadly wound Det ser ud som et dødeligt sår, and then a death. og så en død. But we know it's going to resurrect. Men vi ved, at det vil genopstå i fremtiden. And we know that it really died Og vi ved, at det i virkeligheden døde, because Pius the Sixth fordi Pius den did 6. not fake his death. Han forfalskede ikke sin død. If he literally died, Hvis han bogstaveligt talt døde, then the papacy died with him. så døde pavedømmet sammen med ham. Are we okay with that? Er vi okay med det? So when we come to this history, Så når vi kommer til denne did the king historie, of the south fake its death? forfalskede Sydens Konge så sin død? No, Nej, it really died. den døde virkelig. Gorbachev
Gorbachev is not part of some Russian deep state er ikke en del af en eller anden russisk dyb stat, orchestrating the hiding and the return of the Soviet Union. der orkestrerer den her skjuling og senere He genopstandelse af died Sovjetunionen. politically. Han døde politisk set. But what we can know, Men det, som vi kan notere, if the king of the north in this history, det er, at hvis Nordens konge i denne the historie, papacy, pavedømmet, was going to die skulle dø and resurrect, og genopstå, then we need to compare and contrast, så har vi brug for at sammenligne og kontrastere, using only the verse and compare and contrast. ved kun at benytte verset og sammenligne og In kontrastere. this history, the king of the south dies. I denne historie dør Sydens konge. Gorbachev dies. Gorbachev dør. Will the king of the south resurrect? Vil Sydens konge genopstå? Are we okay with that? Er vi okay med det? So the king of the south was coming back. Så Sydens konge kom tilbage. Using the correct methodology, Ved at bruge den korrekte metodik, you can see that all in the verse. kan man se alt dette i verset. If the king of the north is going to resurrect, Nordens konge har tænkt sig at genopstå. we could know that the king of the south Så ved vi, at Sydens konge would come back into history vil komme tilbage i historien after 1991. efter 1991. And we understand it will. Og vi forstår, at de har tænkt sig at gøre We've det. understood that it would from 2016. Det vi har forstået siden 2016. When we consider the battles of Raphia and Panium Når vi betragter slagene ved Raphia og Panium and all of that history. og hele den historie. When we consider the king of the north, Hvis vi betragter Nordens konge, one other comparison we can make. hvilken anden sammenligning kan vi foretage? When the papacy ascends, Når pavedømmet det what opstår, does it look like? hvordan ser det så ud? Does it look the same? Ser det ud på samme måde? Or does it look different? Eller ser det anderledes ud? We say that it's a new manifestation Vi siger, at det er en ny manifestation of satanic power. af satanisk magt. The end of the fifth head, Det er enden på det femte hoved, which looks a certain way, hvilket ser ud på en bestemt måde. and when it resurrects, Og når det genopstår the seventh head, som det syvende hoved, it has a different appearance, så har det et andet udseende, a different body. en anden krop. So when we go into the grave and we die, Så når vi går i graven og vi dør, if you were to go into the grave and die, hvis du gik i graven og døde, and then at the second advent you resurrected, og så vil det andet komme, så vil du is genopstå. it still you? Er det så stadig dig? Do you have the Ja. same body? Har du den samme krop? No, Nej, there's a difference. der er en forskel. You look different. Du ser anderledes ud. Maybe not completely different, Måske ikke komplet anderledes, but a lot different. men meget anderledes. But it's still you. Men det er stadig dig. So between the death and the ascension, Så mellem døden og opstandelsen, there's a change så er der en forandring in body. i kroppen. What is the body of the king of the south in this history? Hvad er Sydens konges krop i just den said it. historie? Nu sagde jeg det. Okay. What is the body of the king of the south? Hvad er Sydens konges krop? The Soviet Union. Sovjetunionen. When it resurrects, Når det genopstår, what is its body? hvad er dets krop så? Russia. Rusland. A different body. En anden anderledes krop. What we've tended to do Det som vi har normalt har in gjort 2016, i 2016, in 2016, i we 2016, saw that the king of the south was coming back as a subject of Bible der prophecy. så vi, at Sydens konge kom tilbage som et emne i Bibels profeti. So what we said Så det som vi sagde, is that the king of the south never died. det var, at Sydens konge, den døde We made aldrig, a mistake. og vi lavede en fejl. It didn't die because the king of the south Den døde ikke, fordi Sydens konge is not the Soviet Union. er ikke Sovjetunionen. Porque a gente falou, a gente cometeu erro antes. Não é que o rei do sul não morreu. O que aconteceu é que a União Soviética, But Russia. Men Rusland. mas na verdade o rei do sul é a Rússia. So what we started to think Så det, som vi begyndte at tænke, was that we made this terrible mistake. det var, at vi lavede den her forfærdelige fejl. The king of the south was Russia, not the Soviet Union. Sydens konge var Rusland og ikke Sovjetunionen. And Russia was not completely destroyed. Og Rusland var ikke komplet destrueret. In 1991, Russia is still there and functioning. I 1991 er Rusland der stadig og funktionerer. Read in Daniel 11, verse 40. Vi læser i Daniel 11, vers 40.
that the king of the north went into the countries at Nordens Konge gik ind i landene and took the countries away from the Soviet Union. og tog landene fra Sovjetunionen. We use verses that say Vi bruger vers, som siger, that he went up to the neck. at han gik helt op til halsen. And we say that he didn't take the head. Vi siger, at han tog ikke hovedet. We say that the head is Russia. Vi siger, at hovedet er Rusland. Russia goes all through this history. Rusland går igen i hele den her historie. Therefore, Og derfor the king of the south never died. døde Sydens Konge aldrig. And we also, when we say that, Og også når vi siger det, we say that the Soviet Union was never the king of the så south, siger vi også, at Sovjetunionen aldrig var Sydens Konge. but it was Russia. At det var Rusland. I hope with compare and contrast we can correct our misconceptions. Ved at sammenligne og kontrastere, kan vi rette på vores misforståelser. If we line up these two histories, Hvis vi putter disse didn't make a historier mistake. parallelt med hinanden, lavede vi sådan en fejl. when we said that the Soviet Union was the king of the south, Da vi sagde, at Sovjetunionen var Sydens Konge, and that it died or ended in 1991, og at den døde eller endte dens eksistens i 1991. because we can compare that to the king of the north. Og vi kan sammenligne den med Nordens Konge. We know the Soviet Union was the king of the south. Ved at Sovjetunionen var Sydens Konge, It received a deadly wound den tog imod dødeligt sår, eller in modtog dødeligt sår 1989. i 1989. It died in 1991, Døde i 1991, but it's going to resurrect. men den vil genopstå. It's going to ascend out of a pit, Den vil komme op af afgrunden, and its body will look like Russia. og dens krop vil se ud som Rusland. And what is the world going to do? Og hvad vil verden da gøre? Wonder. Den vil vandre. They're going to look at Vladimir Putin De vil være i forbavselse. De vil være and forbavsede. wonder. De vil se på Vladimir Putin And I og would være suggest forbavset. they're doing that today. Og jeg vil foreslå, at de gør det A lot nu. of the world is looking at Russia En stor del af verden kigger på and Rusland wondering how this happened og tænker på, hvordan det kunne and where ske, it came from. hvor det kom fra. From being weak and insignificant Fra at være svag og ubetydeligt, to pretty much shoving America around, til faktisk at kaste rundt med USA, holding it back at the United Nations, afholde det i FN, and now really being again, og nu egentlig like igen, during the Cold War, og nu er det egentlig igen ved at blive til ligesom den there's kolde now krig, again two superpowers at der nu igen er to supermagter, that they couldn't have imagined som de ikke kunne have forestillet sig, happening again after kunne ske 1991. igen efter 1991. And the world is wondering after Russia. Og hele verden vandrer efter Rusland på den måde. Eller er So we forbavset can over do these Rusland. structures Så når vi laver disse strukturer, just by comparing and contrasting. blot ved at sammenligne og kontrastere, I want us to consider one more compare and contrast. jeg vil gerne have, at vi betragter endnu en sammenligning og We've said kontrastering. that the king of the north, Vi siger, at Nordens Konge, he was in a gathering period, han var i en indsamlingsperiode, then he goes into apostasy så indgår han i et against frafald his boss. mod sin chef. So I want to ask the question. Så jeg vil gerne stille spørgsmålet. 1799, 1798, 1800, 1800-tallet, all the 1800s. hele 1800-tallet. Who's controlling the papacy? Hvem styrer pavedømmet? Controlando o papado. Who's controlling? Yeah. Quem está controlando? Who's telling the popes what Hvem to do? styrer pavedømmet? Hvem fortæller paverne, hvad de skal gøre? Satanás, Satan. According to Revelation 13, it's Satan. The dragon. When they're in a scattering period, De er her i den her indsamlingsperiode. they're scattered. Estão espalhados. De er They're spredt. Estão mortos. Why are døde. they there? Por que eles estão Hvorfor lá? er de der? If they were listening to their boss, Hvis de lyttede til deres chef, they wouldn't have been in captivity. så ville de ikke være i fangeskab. From 1773, Fra 1773, popes are still wicked, O papado ainda está fraco. så er paven O papado ainda é stadig. but in whose strength are they wicked? Men hvilken styrke er de onde? Er han ond? In their own strength. I deres pela egen própria força styrke. deles, eles são perversos. They don't need Satan to be wicked. De har ikke brug for satan for at være onde Fazendo com que eles sejam perversos. You can be a Laodicean og Catholic, fordærvet. Pode ser Du kan være en laodikensisk a katolik, Laodicean Pope. en laodikensisk Because when pave, they go into apostasy, for når de frafalder her, they're essentially in the Laodicean condition. så er de dybest set i den laodikensiske They're tilstand. not listening to their boss. De lytter ikke til deres herre, Are deres we chef. okay with that? Er vi okay med det?
So when we consider Så når vi betragter Fatima, they receive a 3-step prophetic testing message. de modtager et trefoldigt profetisk testende budskab. Who receives that message? Hvem modtager det budskab? 3 little children in Portugal. 3 små børn i Portugal. Why didn't the Pope receive that message? Hvorfor modtog paven ikke det budskab, If he was listening to his boss. hvis han lyttede efter sin chef? When God goes to gather his people, Når Gud går ud for at indsamle sit folk, does he go to the church leadership? går han så til kirkens ledelse? Why? Nej. Hvorfor? They're not listening to him. Fordi de lytter ikke til ham. They're not obeying him or following him. De adlyder eller følger ham ikke. They could be good moral people De kunne være gode mennesker moralsk set in their own strength, i deres egen styrke, but they're not listening to God. men de lytter ikke til Gud. So when Satan has to gather his people, Så når Satan skal indsamle sit folk, how is he going to do that? hvordan vil han så gøre det? Because they can be wicked people De kan være onde og in fordærvede their own mennesker strength. i deres egen styrke. It does not matter Det er ligegyldigt. whether that does not mean Det betyder ikke, they're listening to the voice of their boss. at de lytter til deres chefs stemme. So what did he have to do at Fatima? Så hvad skulle han gøre ved Fatima? Bypass the church leadership. Forbigå kirkens ledelse Send it through children. og give budskabet igennem børn. If we compare and contrast, Hvis vi sammenligner og kontrasterer, we can compare and contrast the true and the counterfeit. vi kan sammenligne og kontrastere det sande og det God forfalskede. and his people, Gud og hans folk, Satan and his people. Satan og hans folk. And the more we do that, Og desto mere vi gør the det, more we recognize this methodology. desto mere genkender vi og ser vi den her metodik, It solves our problems. og den løser vores problemer. The papal leaders, De pavelige ledere we know at least by 1917, ved, at i det mindste fra when Mary comes 1989, down to 3 children, 1970, em 1917, the Pope was not listening to the voice of his boss. lyttede paven ikke til sin chef. So that leadership is bypassed, Fra 1970, então nós sabemos que a liderança foi passada por alto. and Satan has to raise up a Pope who will. fra 1917, undskyld. Sorry. Satan has to raise up a Pope who will. Så Satan han skal oprejse Caminho para levantar papa que vai escutar ele. sit. It wasn't my rige. intention to go into a study of the counterfeit. Det var ikke min intention at gå ind i et studie om det forfalskede. I just wanted us to compare and contrast Jeg vil blot gerne have, at vi sammenligner og kontrasterede the 2 parts of Daniel 11:40. de 2 dele i Daniel 11, vers 40. Because we've spoken a lot about the King of the South Vi har talt meget om Sydens Konge this week and in our classes. denne uge og i vores klasser. And what we can see when we do this, Og det er, det, som vi kan se, når vi gør we see det. this history, Vi kan se den her so we historie. can understand what happened to the King of the South at the time of the end. Vi kan forstå, hvad der skete ved Sydens Konge i endens tid. Parallels that of the King of the North. Og det går parallelt med det, der skete med Nordens Konge. And our original understanding was correct. Og vores originale forståelse var Soviet korrekt. Union was the King of the South. Sovjetunionen var Sydens Konge. But we can also see with this methodology Men vi kunne også med denne her metodik se, that it would also return or ascend, at den også ville genopstå og komme and that tilbage. the world would wonder. Og at hele verden ville se I'll leave til. the studies there. Jeg vil efterlade vores studie I på wanted det to her. finish with the same theme we'd continued, Jeg vil gerne afslutte med det samme. Med into samme. the King of the South. Jeg vil gerne fortsætte med Sydens Konge. So through this camp meeting, Så igennem dette lejrmøde we've looked at 4 battles. har vi set på 4 slag. So we've really looked at this history, Så vi har egentlig kigget på den her historie. where we're looking at 14, Vi har kigget på 2014, 2014, 2016, 2014, 2016, 2019, 2019 Panium. og Panium. I just want us to note, Jeg vil bare gerne have, at vi noterer, when we consider når vi a kigger på mortal wound and a death, det dødelige sår og en we død, say here, og vi siger her, the King of the South is defeated. her overvindes Sydens Konge. Where do we next say the King of the South is defeated? Og siger vi så, at Sydens Konge overvindes. Qual é o próximo marco onde a gente marca o rei do sul perdendo? Panium. I Panium. So if this is Panium, Então, se ali Så hvis det er Panium, vamos supor que aí é pânico, what is Panium? hvad er Panium? vai ser o quê? It's a deadly wound. Det er det dødelige sår. The deadly wound of the king of the south.
So if Panium's the deadly wound, Så Panium er det dødelige sår for Sydens the king konge. of the south dead at Panium? Men er Sydens konge død ved Panium? No. Nej. When is it dead? Hvornår er den død? Sunday law. Søndagsloven. So the king of the south Så Sydens konge receives a deadly wound modtager et dødeligt sår. at Panium, Panium. and at Sunday law it's dead. Og ved søndagsloven så er den død. Then we need to ask ourselves Så har vi brug for at spørge os selv, what we expect Panium and Sunday law to look like. hvordan forventer vi, at Panium og søndagsloven ser ud? Are we expecting violent war? Forventer vi en voldelig krig? Are we expecting Russia to completely end? Forventer vi, at Rusland fuldt ud ophører med at eksistere, Be taken over by the United States or the UN? og det bliver overtaget af USA eller FN? Because this same history has already been shown at the beginning of this movement. For den her historie har allerede været ved To show that I there's a begyndelsen af deadly den her wound historie. and then a death. vores historie, der kan demonstrere et dødeligt sår og en død, The descent that happens from Panium to Sunday law. som I kan se sker fra Panium til søndagsloven. So even if you don't understand each step, Selv hvis du ikke forstår hvert et skridt, I hope you can just pick up så håber jeg, at du i det mindste kan se, that we've made all our conclusions at vi har skabt alle vores by konklusioner comparing and contrasting. ved at sammenligne og kontrastere. We'll close in prayer. Vi vil afslutte i bøn. Dear Father in heaven, Kære far i himlen, thank you for the camp meeting we've had, tak for det lejrmøde, som vi har haft, that we've all been able to meet together at vi alle har været i stand til at mødes sammen and study together. og studere sammen. I pray that you'll keep everyone safe as they go home, Jeg beder, at du må passe på alle, når de tager hjem, and that they'll have a new inspiration og at de må have en ny inspiration to study, til at studere, to test these methodologies, til at teste og afprøve disse metodikker, to become stronger and stronger in using them, som bliver stadig stærkere og stærkere, and that we might be prepared to learn og at vi må være forberedt til at lære or unlearn eller fralære os, whatever is required to be ready. hvad end det kræves af os for at være klar. We know that a lot of preparation went into this camp meeting. Vi ved, at der var meget forberedelse til lejrmøde. I thank you for all of those who have worked so hard. Jeg takker dig for alle dem, som arbejdede så hårdt, And I also thank you, Lord, og jeg takker dig også, Herre, the prayers that were prayed for de bønner, som vi bad prior to this camp meeting, før dette lejrmøde, privately, privat, and also at our prayer meetings også ved vores on bønnemøder Sabbaths, på sabbater, that we would have weather som vi har haft. that would not disrupt the meetings. Og vi har haft godt vejr, som ikke ville kunne, And after so ødelægge many vores møder. storms Og efter så mange and all the bønner, wind, Lord, you held back the weather. og at du har And sørget we for, at are vejret er so godt i al din grateful tid. for your blessings. Tak, Herre, for de velsignelser. Thank you, Lord, for your latter rain. Tak, Herre, for din sildige regn. Of that, I pray for a fresh outpouring. Og jeg beder, at du må forfriske I pray this in Jesus' name. vores sind, og det beder jeg i Jesu navn. Amen. Amen.